U današnjoj epizodi bavimo se setvom mrkve, ali ne bilo kakvom kombinacijom, već vrlo jakom dinamikom koju sam pripremila za vas, u kojoj je mrkva potpuno zaštićena od prve i druge generacije mrkvine muve, a mi imamo obilne prinose. Ono što je zanimljivo za ovu kombinaciju, ona se idealno postavlja u orijentaciji sever-jug. Šta će mi danas biti potrebno od semena? U pitanju je mrkva, ponovo šantenej. Pojasnila sam u prethodnoj epizodi u kojoj smo takođe sejali mrkvu u sistemu zaštite. Zašto biram šantenej? Šantenej je prva letnja mrkva i nju berete već tamo krajem juna, početkom jula, one mlade lepe mrkvice. Zaista je lepo imati ranu mrkvu u svojoj bašti. Zatim potreban mi je bob. Za sve vas koji nemate seme boba ili ne želite da uzgojite bob, bob uvek možete da zamenite sa graškom. Potrebno mi je takođe seme graška, ovde se bira mala sorta, odnosno niska sorta, mali provansalac ili čudo Amerike. Zatim, naravno, treba mi spanać kao sastavni deo sistema za brzi uzgoj, rukola, bilo koja rukola, salata. U ovom slučaju ću u jednom delu da posejem atrakciju, a u drugom delu semena koje sam dobila skoro. U pitanju su neke rimske salate, to će mi uvjetno biti i rasadnik. Zatim rotkvice, ponovo biram Non Plus Ultra. Zapravo kada otvorite kesicu rotkvica, potrudite se da je potrošite zato što se njima klijavost smanjuje kako stoji otvorena kesica i naravno treba mi puno luka za mladu berbu. Kao što vidite, u mojoj bašti postoje permamodeli koji su orijentisani istok-zapad i sever-jug. Ukoliko ste upratili naš program, onda znate da je idealna orijentacija istok-zapad ili ako se permamodeli nalaze na ukrštanju strana sveta. Kada govorimo o orijentaciji sever-jug, nju vrlo često zovemo pogrešnom orijentacijom, mada ona može biti prednost. U ovom slučaju, ovom kombinacijom idealno se može iskoristiti upravo ta pogrešna orijentacija sever-jug. I sada ćete vidjeti da sam takav permamodel koji je u pogrešnoj orijentaciji iskoristila i već sam ga pripremila. Dakle, uslojen je podzemni permamodel i u njemu su već postavljeni tuneli. A sada ćete vidjeti zašto su baš na ovaj način postavljeni tuneli, to ću vam objasniti analiza. Ovo je analiza za ovu gredicu koju sam pripremila i ne mogu da radim onim našim klasičnim šablonima zato što je ova analiza urađena u pogrešnoj orijentaciji, tako da sam morala da crtam kao i za prethodnu epizodu. Hajde, sada ćemo se pozabaviti samo ranoprolećnom zonom da vidimo šta se ovde postavlja. Ovo je ranoprolećna zona koja se postavlja sada. Kontinent je krenuo sa setvom 1.3., primorci 1.2. još uvek možete da sejete, a planine će tek sejati 1.4. Vidite ovo je 20 tunela kraćih koji su urađeni po širini. Dakle, ovi tuneli nisu urađeni po dužini, nego po širini. I upravo to što možete da vidite na gredici jesu ti tuneli. Tuneli su dubine nekih 10 cm, širine 10 cm, kompletan ovaj permamodel je dug 3 metra i ja sam uspela da napravim 20 tunela. Vi možete napraviti manje tunela, skratit ćete ovu gredicu i ovu kombinaciju i sada je sve to napunjeno mešavinom 3-2-1, zaliveno i spremno za setvu. A sada ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo sejati. Ovo je analiza koju danas postavljamo jer je ovo ranoprolećna zona. Glavna kultura je mrkva, ona je označena narandžastom bojom. Imamo je u većoj količini nego u kombinaciji koju smo radili u prethodnoj epizodi. I imate ispod tunela oznake brojeva kao da vezemo neki goblen i naravno skraćenice sa strane koju kulturu naprosto tu sejemo. Sa strane iznad vam je oznaka koja je smena kultura zato što želimo u startu to da povežete, da su nam grašak i salata čuvari mesta za kupus, spanać, mladi luk, rukola čuvari mesta za papriku, zatim rotkvice, mladi luk, spanać čuvari mesta za nisku boraniju, rukola, salata, mladi luk čuvari mesta za paradajz, spanać, mladi luk, salata čuvari mesta za patliđan i iza boba ubacujemo praziluk. Dakle, ja sam vam na jednoj šemi pokazala kompletnu smenu kultura. Ovo je model koji je posejan u prethodnoj epizodi i naravno tu imamo jaku dinamiku, ali imamo one blokove koji će zaista da napune gredicu hranom. Ali šta imamo ovde? Ovde imamo mnogo jaču dinamiku i mnogo veću šarenolikost. Zato kažem kao da vezete goblen. Zato što svaka ova linija ima drugačije kulture. I kada sve to bukne i kada sve to poraste, to će pre svega biti dobar prizor, ali jako mnogo hrane.
Nadam se da ste uslikali šemu, da možete da pratite ono što ću sada da govorim, ali pre toga ću vam skrenuti pažnju da ne mora samo sorta Chantenay da se seje, zato što mi se prilično žalili baštovani da ne mogu da nabave tu sortu i možete bilo koju sortu mrkve. Ja sam samo rekla zašto biram Chantenay. Dakle, šta god želite od mrkve sejete, možda može da bude čak zanimljivo da različite sorte mrkve posejete kako bi one kasnije dospevale za berbu. Uglavnom, ovde je važno da je ugrađen i sistem zaštite, zato što imamo u gornjem ćošku kadificu, dole neven, u gornjem ćošku suncokret, ovde će biti amarant. Zapravo se kompletan sistem postavlja onako kako čitate. S leva nadasno možete da ga okrenete za 180 stepeni, možete da ga postavljate onako kako vama odgovara. Ovde imamo čuvare mesta za kupus, dakle grašak i salata čuvaju mesto kupusu. Onda imamo mrkvu, zatim imamo 3 tunela koji čuvaju mesto paprikama, zatim imamo ponovo mrkvu, 3 tunela čuvaju mesto niskoj boraniji, ona će biti glavna kultura, pa imamo ponovo mrkvu, zatim 3 tunela čuvaju mesto paradajzu. Vodite računa upravo o tome, paradajz sadimo u pravcu istok-zapad, zato je idealna za paradajz upravo u ovoj kombinaciji, ova orijentacija sever-jug, jer sve kulture sejemo u pravcu istok-zapad. Ponovo imamo čuvare mesta za patliđan i na kraju, kada oberemo bob, iza njega ubacujemo praziluk. Sada to možete da vidite i na jednoj istoj šemi. Ovo su nam čuvari mesta kupusu. Kupus ubacujemo u 3 sadna gnezda, po 1 sadnica. Rano prolećnu zonu kontinent postavlja 1.3. Prolećnu letnju zonu od 15.5. Dakle, imate vremena da sve ovo pojedete pre nego što ubacite glavne kulture. Sve ovo su nam predkulture, osim mrkve koja je glavna kultura. Ovo su čuvari mesta za paprike. Imamo 3 sadna mesta za paprike, tu idu po 2 sadnice. Niska boranija po 6 semena u 1 setveno gnezdo. Sadna mesta za paradajz, paradajz se sadi u paru, dakle ovo su 4 sadnice paradajza, 3 sadna mesta za patliđan, to su 3 sadnice patliđan, on se sadi solitarno i imamo mesto za 5 sadnica praziluka. Naravno, 15.5. ubacujemo kadifice, suncokret, amarant i neven ovde u ćoškove, ali jako je bitno da povežete. Dakle, vidite kako prelazim linijom. Ovo su čuvari mesta za ovo. Ovo su čuvari mesta za ovo. Dakle, jako je važno da iskoristite potencijal svoje gredice, jer ukoliko sada ovo postavimo, mi ćemo zaštititi mrkvu od prve generacije mrkvine muve. Ali nakon toga je štitimo glavnim kulturama od vrlo opasne druge generacije mrkvine muve. Ali ovdje nije samo mrkva zaštićena od mrkvine muve. Mrkva je također repelent za moljce. Zapravo, paradajz, paprika i patliđan su u ovoj kombinaciji zaštićeni od moljca. Kao što vidite, ovdje će biti fantastičan prizor. Možete samo da zamislite kada sve ove niknu biljke, kada one buknu, kada porastu, kako će to biti predivan prizor i kako će biti pre svega obilna berba. I možete da vidite potencijal vaše gredice, jer ispod se nalaze postkulture koje ćemo pokazati malo kasnije. Zapravo, najvažnija je stvar da znate da sa jedne gredice možete obilno da se hranite ako je na dobar način kombinujete. Po ovom principu je urađen projekat bašte i ovo je prilika da vas podsjetim da su izašle 2 nove verzije projekta bašte, projekat bašte za 10 gredica i projekat balkon bio bašte, koje su upravo organizovane po ovom principu. Zapravo, obe verzije su još uvek dostupne. U pitanju su gotova rešenja gde vam je sve snimljeno unapred ucrtano i isplanirano, gde vam ja kao snimljeni mentor govorim, kao što ću vam sada govoriti u ovoj epizodi, kako da posejete, koliko sjemena, na koji razmak ćete ubaciti neku kulturu. Upravo sve ovo što sam vam malo pre rekla, to je snimljeno u projektima bašte. Projekti bašte nemaju rok trajanja, možete ih postavljati celi život uz rotaciju koja je jasno definisana, a više informacija o projektima imate u linku u komentaru ispod ove epizode, a sada ćemo krenuti u setvu. Ove brojeve sam s razlogom napisala da se ne bi zbunili i to vam je bukvalno kao one boje kada radite goblene. Prvo, dakle, radimo grašak. Izabrala sam nisku sortu, u pitanju je mali provansalac, brzo ću završiti svoju vegetaciju. Po 6 do 7 zrna na 20 cm, iako je napravljen tunel, mi ćemo ga sejati na 20 cm po 6 zrna kao da imate gnezdo.
A takođe, nakon što posejem grašak, posejaću bob i sledeće što sejem je glavna kultura, u pitanju je mrkva. Samo ću utisnuti seme boba na 10 cm razmaka, jedno seme. On će ovde gusto da nikne, ali će pasti sa strane. Dakle, s razlogom i grašak i bob stavljam ovde po periferiji, da mi ne poklope neke biljke, a da budu i ukras ove gredice. Mrkva mi je na broj 3, 7, 11, 15, 19. I sada ću da posejem mrkvu. Upravo kao da vezem goblen. Biram boju za taj goblen i tačno gledam gde se nalaze te boje. Sada ću sejati salatu, ona se nalazi na 2, na 13, na 18. I uzet ću sad tu boju. Hoću da osetite lepotu ovakvog uzgoja, jer vi bukvalno kreirate sliku na terenu i mnogo je jednostavno. Samo pogledajte brojeve gde se nalazi vaša boja, uzmete boju i oslikavate gredicu. Sada sejem spanać, on se nalazi na 4, na 10, na 16, ali moram da vam naglasim da je velika prednost setva u ovakvim kratkim tunelima. Za sve vas kojima je teško da napravite dugačke tunele, pravo je zadovoljstvo raditi ovako kratke tunele. Prvo ih brzo završite i brzo završite i setvu. Evo ja već redom završavam jedan po jedan tunel. Dakle, sada radim setvu spanaća. Završila sam setvu rukole, imam je samo u 2 tunela i rotkvice imam samo 1 tunel zato što mi toga treba manje. Ali ja moram da vam kažem da vi možete da promenite redosled. Recimo, ako ne volite rukolu, možete izbaciti. Ako ne volite rotkvice, takođe je izbacite, sadite ono što volite da jedete. Ovo samo može da bude spanać, recimo, u svim ovim tunelima ili samo mladi luk u tim tunelima, zato što svi ti sistemi za brzi uzgoj su zapravo zamenljivi. Evo sa rotkvicama meni je ostao još mladi luk i onda ćete vidjeti kako izgleda kada je posejano. Kompletna setva je završena, zaista mi nije trebalo puno vremena, uživala sam u svemu zato što sve vreme imam osjećaj kao da radim neko tkanje ili nekakav goblen. Preko ovoga ide centimetar suve mešavine i s obzirom da je ovo sve zaliveno pre setve, prvo zalivanje ovog sistema ide nakon nedelju dana. Vodite računa kako zalivate, mora rasprskavajući mlaz, sve dok nam ne niknu biljke, a nakon toga možete da budete i opušteni. Ovako izgleda kompletna analiza. Sada smo posejali sve ovo. Kada se ovo obere, ubacuje se ovo, mrkva ostaje kao glavna kultura, a šta nas čeka dalje? Jer ovo su glavne kulture, ovo su postkulture, dakle vi ovde imate i zimsku zonu. Iza kupusa ubacujemo niske boranije, iza paprika beli luk u 3 reda, možda bude za staru ili za mladu berbu. Iza niske boranije ubacujemo kupuse iz majskog rasadnika, iza paradajza crni luk u 3 reda za staru ili mladu berbu, iza patliđana ubacujemo rotkve iz julskog rasadnika i iza praziluka ubacujemo ponovo mahunarku, grašak. I vidite, sada imate punu sliku. Na ovaj način možete potpuno da iskoristite pun potencijal svoje gredice i da zaštitite mrkvu. Jer smo u prethodnim sezonama imali veliki problem sa mrkvom. Na ovaj način zaista rešavate se velikog problema kao što je mrkvina muva. To je onaj beli crv koji se vidi, buši kanale. Mrkva nam nakon toga istrune, ali je najgore kada ga vidite u skladištu. Mislite da je mrkva potpuno zdrava, a nakon toga u skladištu trula. To je sve za današnju epizodu, a za narednu epizodu pripremam nešto vrlo zanimljivo. U pitanju su ponovo setvene komore koje vraćamo na naše platno i naravno sejemo jednu zanimljivu kombinaciju. Ja ću najradije da nazovem tu gredicu gredica za supe, zato što kombinujemo glavne kulture sa začinskim biljkama koje koristimo u pripremi supa. Dođete na jednu gredicu i uberete sve što je potrebno da napravite supu.